ताहाले पंडित कहिबार अर्थ भगवान कहिले मने पकई देलो कंस को निधन करबी तो किंतु आगुरु पूरा निर्धारित हेजी प्रभु आपण निर्धारण करि देइ छंती मते काई मन पकौ छंती ठीक समय आसेले मु जीबी ताले कहंतु प्रभु हां को जुगरे को जागा रे अच्छा केते बेले हां कथा तांकर हां सेटा कोन निष्पत्ति हेतिला ताहले पंडित भगवान विष्णुଙ୍କର आज्ञा कथा आसंतु आज्ञा पूर्व वृत्तांत को उन्मोचित करिबा जते बेले जगतपति भगवान विश्व ब्रह्मा आज्ञा कहिले प्रभु एटा आपणकर आगुरु निर्धारित हेछि जे मु खाली उपयुक्त समय जीवा पाई टिके जागृत एथि पाई गले मांकर प्रभु आ दुख सही हेलानी भगवान कहिले प्रभु आपण आगरे प्रकाश करूजी सुनंतु आज्ञा भगवान केते बेले काहाउ कथा देथिले जे कृष्ण रूप रे मु कंस को निधन करिवे पृथ्वी पृष्ठ को अवतीर्ण हबी सुनंतु आज्ञा जुग होछि त्रेतया आज्ञा मत्स्य कस्य बराह नृसिंह बावन पांच अवतार नेले सत्य जुगरे पांच अवतार हले आसिला त्रेतया परशुराम आ राम दीटा अवतार हला त्रेतया रे अच्छा द्वापर रे पनि देहले हलधर आ बौद्ध आज्ञा आसिला कली रूप हेनी आज्ञा हबो पंडित मंडली सत्यर तो पांच चारि पद धर्म थिला ताहले पांचटा अवतार भगवान काहे कि नेले आज्ञा सत्य जुगरे अवतार भगवान कर पांच सत्यर पंडित भगवान कर धर्म थिला चारि पद आसिले तृतीय तीन पद गोटे पद कटि गला तापर आसिला द्वापर दीपद धर्म कलिरे गोटे पद किंतु देखंतु सत्य जुगरे पांचटा अवतार नै छथि प्रभु मत्स्य मृत्युधर कश्यप शुकर नृसिंह वामन भार्गव रघुवीर आले जति पांचटा अवतार भगवान सत्य रे निले धर्म र त पंडित पाद थिला चारि पद पांच पद भगवान काहे कि नै थिले आरे पाला वाला आइले कहि ताले पंडित हमर त्रेतया जुग दरकार त्रेतया रे भगवान राम अवतार देथिले मर्यादा अवतार आज्ञा भगवान चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वर्ष नक्षत्र कर्कट राशि रे भगवान राम जन्म हेले आज्ञा पितरांगर सत्य को पालन करबा पई 14 वर्ष वनवास कले जगत को शिक्षा देले मनुष्य रे सब धर्म तो पितांग धर्म बड़ जेते धर्म अछि सब धर्म को पछरे पकई पिता धर्म को आगे नबु ला जेदर पितृ धर्म बाळे धन ढिल बोलिए दस्तला बिल्डिंग रहिले धनी हे जीवानी आज्ञा भलो भलो खाद्य खाइले धनी हबानी दामी ड्रेस पिंदिले धनी नुह मोटा चेन किछि लाभ नै धनी सेई मानु को कहइबा जे पडिते जा बाप मां को जेते कि आनंद रे घरे रखिछि सु जत्न रे पालन करिछि रसवाल खाद्य देछि बापा को भगवान बोली मानिछि बापा को आज्ञा को मान्यता करिछि मां को कथा को गुरुत्व देछि बाप मां को सम्मान देछि सेई होछि धनी ना मोर बे भूल हेला जी बापा आसला आले कहले सुना खेलरु सेउ कमला सस्ता आइछि देखिले आनिमु काई तू छाउ गलाडोटा पे पे हो जो अरे बापा को पे पे कहलु बध मनी समिति कहबो आउ डाक्टर नाही आ कोन भलो मनी समिति कहि देबो बिरही मु कहले बिरही कटाय कि थुआइ छि संढ रात्रे जेंदे न खाए रात्रे जगी तू तो मास्टर तम घरे ना अरे बापा को आज्ञा तू दबु पार्टी तो रही जो रे हे मोर पंडित मंडली बापा मां को बापा मां करी रखंतु सेही हेले इष्ट भलो दियो जगत रे बड़ दियो सी आज्ञा घर रो इष्ट होछंती बापा मां तांकु आगे संतुष्ट करी कि बाहर दियो को पूजा करंतु ताहले शांति मुक्ति मिलिबो आज्ञा आ बापा बु अशांति रे कांदुथिबे तुमे हजार दियो को पूजिले बंद कर दबो कबाट किंतु मुक्ति मिलिबोनी सेथि पई पंडित राम जगत को शिक्षा देले मनीष सबुटु बड़ धर्म होछंती पिता माता को धर्म मां कहि छंती बापा कहि नाहंती 14 वर्ष वनवास पई निष्पत्ति नै गेले एमिति पु छंती आज्ञा निष्पत्ति नेला पर पंडित वनवास यात्रा समय र कथा इटा सेथि पई पंडित रामचरित मानस संत तुलसी लिखिले बोला जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गतित चरित मुनित माया रहित मुकुंद श्रिया जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा ये निशिवासर धावहि गुण गावहि जयति सच्चिदानंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्राणनाथ बाल भगवंता ये गोदी जहित करि जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा परम ब्रह्म
ପଣ୍ଡିତେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରାକ୍ଷସକୁ ଦାସ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ମା ଜାନକୀ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଂସକୁ ମୁଁ ନିଧନ କରିବି। କାହାକୁ କେମିତି କଥା ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହିନା ହଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। 14ଟା ଛାନ୍ଦ ଗଲାଣି ଆପଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ହଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାନସୀ ସମ୍ରାଟ ବୋଲେ କଣ କହିଲୁ? ମାନସ ତାକୁ ମାନସୀ ଡାକୁଛି। ସମ୍ରାଟ ବୋଲେ ରାଜା ମାନସୀ। ସାର୍ ପରଦିନ କହିପାରୁ ନଥିଲା ତମେ ମତେ ଦେଇଛ। 25 ବର୍ଷର ପାଳି ଆସି ସେ କହିପାରିବନି। ଆରେ ଯେତେ କବି ଅଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ରାଜା ରାଜା ସାର୍ କବି ଯାକରେ ଭଞ୍ଜ କବି ଭଲ ବଡ ପରା। ଆମ ଏପଟେ କାଠ ଯାକରେ ଶାଳୁଆ ମଞ୍ଜ ଭଲ ଭଲ ତାଳରେ ଆମ ଝାଞ୍ଜ ଭଲ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବେନି ଆଉ କଣ ଲଗେଇବେ? ବଳିତା ଯାକରେ ଘିଅ ସଞ୍ଜ ଭଲ ହଁ ତାପରେ ସାରେ ହଁ କହୁନ ମାଇପି ଯାକରେ ବାଞ୍ଝ ଭଲ। ଆରେ ନନା କାହିଁକି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପରା ସେତିକିରେ। ଆରେ ଫୁଲ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେ, ତୁ ଅବଧ ଜାଣିବୁ କା ଦୁଃଖ ତୁ ବୁଝିବୁ। ପାଲାକୁ ଆଉଛୁ ତ ଶୁଣି ଦଉଛୁ। ଯାହା ତୁଣ୍ଡେ ବାଜେ ନାହିଁ ବାଳ ତୁଣ୍ଡ ଲାଳ ଅଧିକ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବ ଯେତେ କାଳ। ଆରେ ପୁଅ ଶିଶୁ ବୋଲି 2 ଅକ୍ଷର ସେତେ ସଂସାରେ ସାର। ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଟଇ ସେତେ ଗୋଳାର ହାର। ପାଟ ମୁଠା ସୁନା ଗହଣା ଥିଲେ ଥାଉ ଅପର। ଶିଶୁଟେ ନାହିଁ ଜାଘରେ ତାର ଘର ଅନ୍ଧାର। ମା ଅନେକ ମା ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜ୍ୟରେ ବସୁ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ମାର ପଣ୍ଡିତ ମନ କେବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପଦ ପଣ୍ଡିତ ଦରକାର। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରନେ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁନେ କହିଲେ ବିଦେହ ଗୋଟିଏ କଦେହ ଇଏ ବୋଲନ୍ତା ଇଏ ଲଗ କିଛି ନାହିଁ ବରିଲା ରେ ରାମା କି ତପ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ରାମ ମା ଜାନକୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବନସ୍ଥ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଋଷିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ। ଏମିତି ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିଦେହ କୋଟି ଏକ ଦେହ ବହି କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଶଶିକଳା ଆଉ ଏକତ୍ରିତ କଲେ 84 ନିର୍ଗତ ହବ। ଭଗବାନ ରାମ ସେତିକି ତେଜଯୁକ୍ତ ସଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଦେଖିଛୁ। କହିଲେ କାମ କୋଟି ଛବି ଶ୍ୟାମ ଶରୀରା ନୀଳକଞ୍ଜ ବାରିଦ ଗମ୍ଭୀରା ଅରୁଣ ଚରଣ ପଙ୍କଜନ ଜ୍ୟୋତି ଇଏ କମଲ ଜହ୍ନି ବୈଠେ ଜନୁମତି। କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଯୋଉ ସଭା ଆସିବ ସେଇ ସଭାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ରାମ ରୂପ। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି କେତେ କେତେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ବର୍ଣ୍ଣଜ ଶ୍ୟାମ ଏ କାହୁଁ ଅଇଲା ବରିଲା ଏରାମା କି ତପ କଲା। ଯୋଉ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଆସୁଛନ୍ତି ବନସ୍ତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ରାମ ମାନେ ରମଣୀ ଅଛି କିଭଳି ଅପୂର୍ବ ନାରୀ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏଭଳି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୁମାରକୁ ପାଇଲା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ। ଆହା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କୋଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆସୁଛି। ଆହା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କିଭଳି ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ରୂପବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି।